बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत-तव्वाबीन व युहिब्बुल-मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह पसंद करता है उन लोगों को जो तव्वाबीन हैं, तौबा करने वाले हैं, और व युहिब्बुल-मुतत्तहिरीन, और अल्लाह उन्हें पसंद रखता है जो पाकीज़गी को इख्तियार करते हैं। इस कुरान पाक की आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है। कहते हैं उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हों और साफ़ सुथरे रहने वाले हों, क्योंकि अल्लाह ख़ुद भी साफ़ सुथरे रहने वालों को पसंद करता है। और इससे पता चला कि पाकीज़गी कितना अहमियत की हामिल है। तो इस कुरान पाक की आयात से हमें पता चला कि इंसान को कितना पाक साफ़ सुथरा रहना है। तो हदीस मुबारक के अंदर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नत सलात व मिफ्ताहुस सलात तुहूर। हज़रत जाबिर फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की चाबी नमाज है और नमाज की चाबी जो है वो पाकीज़गी है। यानी पाकीज़गी को इतना अहमियत करार दिया, जिस तरह एक जन्नत की चाबी जो है वो नमाज है, सलात है, तो नमाज की चाबी जो है वो पाकीज़गी है। तो पाकीज़गी क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जन्नत के दर्जात की चाबी जो है वो नमाज है, क्योंकि जन्नत के दर्जे हैं, उन दर्जात में से चाबी जो है वो नमाज है। लिहाजा जो हदीस के अंदर है कि जन्नत की चाबी कलमा तय्यबा है, ये हदीस उसके ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि यहाँ पे दर्जात की फ़जीलत को बयान करने के लिए बयान फरमाया कि जन्नत की चाबी जो है नमाज है। यहाँ नफ्स जन्नत की चाबी मुराद है। अगरचे नमाज की जैसे बहुत सारी शराइत हैं, किबला मुँह होना, किबला रुख होना, तहारत, और जहाँ पे नमाज पढ़े वो जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, इसी तरह। लेकिन यहाँ पे भी इसलिए फरमाया कि ये जो सलात है, ये सलात जन्नत की चाबी है और नमाज की जो चाबी है वो पाकीज़गी है। इसी के मातात हदीस मुबारक है हज़रत शुऐब बिन अबी रूह अनिर रजुलिन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलात सुबह फ़क़रा रू। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह की नमाज पढ़ी और सूरत रूम की किरात की तिलावत फरमाई, और उसी तिलावत के अंदर मेरे आका करीम को मुतशाबिह लग गया, यानी किरात के अंदर भूल गए। जब मेरे आका करीम नमाज पढ़ा चुके थे तो फरमाया लोगों का क्या हाल है? फल तबिस अलैहि फलम्मा सल्ला क़ाला मा बाल अक़वाम युसल्लूना मअना। इन लोगों का क्या हाल है जो हमारे साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, उनका क्या हाल है? क्यों? युसल्लूना मअना, वो हमारे साथ नमाज तो पढ़ रहे हैं, ला युहसबूना तहूरा, यानी वो तहारत का ख्याल नहीं रखते, वो अच्छे तरीके से वज़ू नहीं करते। तो वज़ू ना करने की वजह से, क्योंकि वज़ू की सुन्नत मुस्तहब्बात पर अमल नहीं करने की वजह से, वज़ू के फ़राइज़ रह जाने की वजह से इतना असर पड़ता है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि उनके वज़ू नाक़िस होने की वजह से मुतशाबिह लग चुका है, यानी कुरान पाक की तिलावत के अंदर लुक़मा देने की ज़रूरत पड़ गई। तो मालूम हुआ कि मेरे आका जैसी हस्ती नमाज पढ़ते हुए नाक़िस वज़ू की सोबत का असर पड़ गया, तो आज कल के इंसान पर कितना असर पड़ेगा? हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते। हम फ़ी ज़माना ये कह देते हैं, देखें कि यार इस मौलवी ने, इस मौलाना साहब ने, इस कारी साहब ने नमाज कैसे पढ़ी, नमाज के अंदर ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे वज़ू कैसे हैं। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे आका करीम जैसी हस्ती नमाज के अंदर मुतशाबिह लगना, ये नाक़िस वज़ू की सोबत का असर है। तो अफसोस उन लोगों पर जो बदकारों और बेदीनों की सोबत में रहकर क्या उनके ईमान पर असर नहीं पड़ता? ज़रूर पड़ता है। तो हमें इस चीज़ का खालिसन ख्याल रखना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर हमें वज़ू अच्छे तरीके से करना चाहिए। जब हमारा अच्छे तरीके से वज़ू होगा तो हमारी नमाज भी अच्छी होगी, क्योंकि तहारत के माने जो होते हैं गंदगी और नापाकी को दूर करना।
گندگی دو قسم کی ہوتی ہے ناپاکی، ایک ہوتی ہے جسمانی اور ایک ہوتی ہے روحانی۔ جسمانی ظاہری طور پر کوئی کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے، وہ جسمانی ہے۔ اور اسی طرح اگر دل کے اندر خیالات اور برے قسم کے وسوسات آتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر ہے سب سے افضل جو کلمات ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہیں۔ جب انسان اس کا ورد کرتا ہے تو اس سے اس کا دل جو سیاہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی صفائی کے لیے یہ کلمات اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا جسم اور روح جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ پاک رہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت، قیامت کے دن میری امت اس حال کے اندر بلائی جائے گی، کس حال کے اندر؟ غرا معجلین من آثار الوضوء، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان کے وضو کے آثار جو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، وہ دور دراز سے نظر آ جائیں گے کہ میرے کریم آقا کی امتی ہے۔ من استطاع منکم، میرے آقا کریم نے فرمایا جتنی طاقت رکھتے ہو تو ہر وقت وضو میں رہا کرو، اور تمہارے وضو کرنے سے تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور دمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کہ کل قیامت کے دن میرے آقا کریم نے فرمایا رجل خیل خرا معجلین بین ظہری خیل، میرے آقا کریم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے گھوڑے ہوں اور اس گھوڑے کے 5 کلیان جو ہوں وہ ظاہر ہوں تو کیا وہ سیاہ گھوڑوں کے اندر مخلوط ہو جائے، کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا وہ آثار وضو ہیں۔ 5 کلیان گھوڑا وہ گھوڑا کہا جاتا ہے جن کے 4 پاؤں جو ہیں وہ سفید ہوں اور چہرہ جو ہے اس کا ماتھا جو ہے وہ بھی سفید ہو، اسے 5 کلیان گھوڑا کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے کے بعد اس کے آثار جو ہیں وہ ایسے چمک جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میرے آقا کریم دور سے پہچان لیں گے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ پچھلی امتوں کے سارے مومن سیاہ روح ہوں گے، بلکہ ان کے بھی نور ہوں گے۔ سیاہ روئی تو ان کے لیے ہے جن کے لیے کفار مشرکین کے لیے، تو مطلب ہوا آثار وضو کی ایسی خاص چمک ہوگی جو میرے آقا کریم کی امت کو نصیب ہوگی، باقی ایسی امت کو ایسی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس سے مراد میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی